बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्रॉम फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स। और इसके साथ एक केस स्टडी भी इस लेक्चर में आज हम इंक्लूड कर रहे हैं, और वो केस स्टडी इनफैक्ट ऑन द मोनोपोली ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस को और जो उसकी स्प्रेड ऑफ बिजनेस रहा है, वो किस तरीके से पूरी मार्केट को मोनोपोलाइज किया उसने, इस चीज को भी हम आज के इस लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। मैं अगर आज इसके लेक्चर का एक ब्रेकअप आपको पेश करूं, तो उसके मुताबिक हम जो प्रीफेटरी हमारे जो डिस्कशन होगी, दैट वुड बी ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, कि जो डेवलपमेंट्स आई हैं टेक्नोलॉजिकली, हम उसके हवाले से भी थोड़ी सी आज बात करेंगे। दूसरे लेवल पे हम जरा देखने की कोशिश करेंगे कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन, एक वायरलेस वर्ल्ड जो डेवलप हुई है, उस पर एक थोड़ी सी मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। आई वुड ट्राई टू इंक्लूड सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इन दिस होल डिस्कशन। और थर्ड लेवल पे मैं जरा इसको ये देखने की कोशिश करूंगा कि जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसके हवाले से क्या प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए और उसके हवाले से क्या दुनिया में स्ट्रेटजीज आई। वजह ये कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसी हवाले से, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो रीच है, दैट इज रीचिंग टू द होल वर्ल्ड, मूविंग टू होल वर्ल्ड, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो पायरेसी है, वो ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रही है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, उसके हवाले से भी आज की डिस्कशन में हम आज की डिस्कशन में उसका भी थोड़ा सा हिस्सा होगा। और लास्ट लेवल पे हम केस स्टडी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी जो मार्केट है उसको मोनोपोलाइज किया, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को। इस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं बिगिनिंग में इस चीज की तरफ जाता हूं कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की जो डेवलपमेंट है, यकीनन आप इस चीज़ के बारे में हमारे पिछले लेक्चर्स में भी बेतहाशा इस पे डिस्कशंस हुई हैं, और हमने रोशनी डालने की कोशिश की है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज किस तरीके से डेवलप हुई। लेकिन चूंकि जैसे मैं आपको अपने लेक्चर की बिगिनिंग में और उसके टाइटल में बता चुका हूं कि यहाँ पर इनफैक्ट मेरा फोकस ये नहीं होगा कि हम टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हुई है उसको ट्रेस करते हुए फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रेजेंट डे वर्ल्ड हम आए, बल्कि हम इसको फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की जो थीम है इसको डेवलप किया, इसके साथ साथ एक फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स भी हमें साथ में नजर आती है। तो हम उस पर ज्यादा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, यानी जो डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जिसको हम आईसीटीज कहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ आईसीटीज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स हम जरा देखने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा हम इस डिस्कशन पे थोड़ा अनफोल्ड करते हैं डिस्कशन को। तो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जू बढ़ती गई है, या हमें जिस तरह से हिस्टोरिकल नजर आता है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दुनिया को अपने लिपेट में ले रही है, तो एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज जो साथ साथ आई है वो है इनफैक्ट द स्प्रेड ऑफ ई कॉमर्स, द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ट्रेड की एक्टिविटीज चल रही हैं, ये इनफैक्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बढ़ने के साथ साथ इन्होंने भी एक तरह से बहुत ज्यादा बूस्ट हासिल किया। एक तरह से अगर मैं इसको ये कहूं कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ने कैटलिस्ट के तौर पर काम किया बिजनेस और ट्रेड के रिजीम में, यानी बिजनेस और ट्रेड के जो एक्टिविटीज थी उसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ने एज कैटलिस्ट काम किया। कैटलिस्ट का काम यह होता है कि वो चेंज एजेंट नहीं होता है, इनफैक्ट वो किसी एक प्रोसेस को इनफैक्ट रिवाइटलाइज करता है, उस प्रोसेस को क्विकन करता है, उसको फास्ट पेस पे लेके आता है। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट ने जो कॉमर्स की और ट्रेड की जो एक्टिविटीज थी उनको रिवाइटलाइज किया, उनको फास्ट पेस पे लेके आ गया। इसकी वजह से हम देखते हैं कि नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ
ग्लोबल मार्केट्स जो कि वर्चुअल लेवल पे भी एग्जिस्ट करती हुई हमें नजर आती हैं और फिजिकल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती हुई नजर आती है। तो जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, उन एक न्यू ग्लोबल मार्केट्स जो है वो दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। अब फॉर दैट मैटर अगर मैं आपको ये कहूं कि दुनिया में बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो अगर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इतने तेज से डेवलप ना हुई होती तो प्रॉब्ली दे माइट नॉट हैव रीच्ड आवर मार्केट। हमारे यहाँ हमारे मार्केट्स के अंदर आपको ब्रांड शायद हो सकता है कि नजर ही ना आते, लेकिन इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ने चीजों को इतना आगे बढ़ा के पेश कर दिया है, इतना तेजी से आगे ले गई है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसने कॉमर्स इंडस्ट्री को इस हद तक बूस्ट किया है कि अब जो एक चीज दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे लॉन्च होती है तो यू सी द सेम थिंग नेक्स्ट डे इन योर मार्केट्स। उसकी प्राइमरीली वजह इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है और इसकी वजह से जो एडवर्टीजमेंट्स चल रही है और इसकी वजह से जो एक तरह से वाइड स्प्रेड इंफॉर्मेशन दुनिया को मिल रही है वो हमारे पास भी उसी दिन ही पहुंच जाती है, रियल टाइम में पहुंच जाती है, जो अल्टीमेटली हमारी जो मार्केट्स हैं उनकी ग्रोथ का भी बायस बनती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के हवाले से अगर मैं आपको ले जाऊं मजीद आगे, तो इस पे एक तरह से जो लिटरेचर हमें जो फिगर्स प्रोवाइड करते हैं, दीज आर टू ह्यूज। यानी इस वक्त अगर आप देखें कि जो ई कॉमर्स के हवाले से जो बिजनेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जो बिजनेस हो रहा है, दैट हैज प्रॉब्ली आउटस्पेस्ड द बिजनेस दैट यूज्ड टू बी इन द सेम एरिना इन द लास्ट डेकेड। उससे कहीं ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं जो अपना बिजनेस ही इंटरनेट के थ्रू या ई कॉमर्स के थ्रू हमें चलाती हुई नजर आती हैं। अब उसकी आपके पास बेतहाशा एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। आई विल गिव यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। पहली एग्जाम्पल तो आपको ई कॉमर्स के हवाले से यहाँ पे ये नजर आती है कि कोई भी एक कंपनी बड़े ट्रांसनेशनल लेवल पे अब ऑपरेट करती हुई आपको नजर आ सकती है। उस की जो ऑपरेशन है वो शायद इस फॉर्म के अंदर आपको नजर आए कि किसी एक मुल्क के अंदर एक कोई कंपनी किसी एक चीज को लॉन्च करना चाहती है, किसी एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो आइडिया उनके पास है उस आइडिया को इनफैक्ट किसी मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहती है। तो दिस माइट हैव इनफैक्ट you see accommodated a lot many countries in the whole process of manufacturing that particular kind of product. For that matter, if I give you an example, एक कंपनी जो कि शायद फ्रेंच बेस्ड है, कोई फ्रांस बेस्ड कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, वो अगर कोई एक प्रोडक्ट कहीं पे लॉन्च करना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर आई कैन से दैट दे वांट टू इनफैक्ट लॉन्च अ सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट। यूएस मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है। आइडिया वाज प्राइमरीली वाज ऑफ अ फ्रेंच कंपनी। अब उसका जो चीप लेबर और जो चीप मटेरियल है, प्रॉब्ली दिस इज अवेलेबल समवेयर इन बांग्लादेश। अब क्या होगा कि ये कंपनी बांग्लादेश में जो कंपनीज उस किस्म के काम कर सकती हैं, जिनके पास लेबर भी है और जिनके पास चीप मटेरियल भी है, तो दे विल बी इनफैक्ट प्रोवाइडिंग देम गाइडेंस टू मैन्युफैक्चर दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। Now, the product would definitely have the name of the company, which is in fact France-based, but the thing will be produced in Bangladesh. अब उसकी जब एक प्रोडक्ट एक तरह से मैन्युफैक्चर हो जाती है, now this project is supposed to be marketed. अब उसके लिए जो मार्केटिंग कंपनी है, मे बी दिस मार्केटिंग कंपनी इज फ्रॉम कनाडा। अब मार्केटिंग कंपनी कनाडा से है, जिसके पास मेन आइडिया था वो फ्रेंच है, जहां पे ये बन रही है वो हो सकता है कि बांग्लादेश में हो। अब द इशू इज के नॉट नेसेसरली दिस इज टू बी मेड इन बांग्लादेश, हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ इट जो है ना वो चाइना के अंदर बन रहा हो। तो अब इनको असम्बल करना भी एक प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश और चाइना दोनों जगहों पे चीप लेबर और चीप रॉ मटेरियल अवेलेबल है। एक पार्ट एक जगह से बनवाया, दूसरा पार्ट दूसरी जगह बनवाया, और हो सकता है कि एट थर्ड प्लेस दे आर ट्राइंग टू असम्बल एंड ट्राइंग टू मेक दैट फिनिश प्रोडक्ट। तो किसी तीसरे मुल्क में वो फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर आ रहा है और कोई एक कैनेडियन कंपनी यूएस मार्केट के अंदर उसको, या यूएस के मुल्क के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसको मार्केट करने की कोशिश कर रही है। तो फाइनली वो चीज ट्रांसपोर्ट होकर यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचती है फ्रॉम कंप्लीटिंग इट्स असेंबली लाइन, और वहां पे जाके वो अपनी मार्केट के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द काइंड ऑफ आइडिया that probably has taken place because of the development of information and communication technologies in the last couple of years. ई-कॉमर्स ऐसी सूरत में ही हमारे सामने पॉसिबल होती हुई नजर आती है कि जहां पर बड़ी ट्रांसनेशनल काइंड ऑफ
जो transactions हैं, across the boundaries transactions हैं, and even those who are manufacturing and those who are involved otherwise in the whole process, they might not know that which company is making it and where it would be introduced. Dear students, मैं दूसरे लेवल पे जो ई कॉमर्स का बिजनेस हो सकता है मैं उस पे लेके जाता हूँ. पहले लेवल पे हमने ये देखने की कोशिश की कि कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है इनफैक्ट जो कि बड़े डिफरेंट चैनल्स को क्रॉस करते हुए मुख्तलिफ ममालिक को इन्वॉल्व करते हुए वो किसी एक खास मार्केट के अंदर किसी एक खास सिस्टम के अंदर जाके इंट्रोड्यूस हो रही है. तो दिस वाज इनफैक्ट ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ काइंड ऑफ यू सी ई commerce activities that we have in the system because of the information and communication technologies. दूसरे लेवल पे हमारे पास ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास इनफैक्ट इस किस्म के रिसोर्सेज मुख्तलिफ जगह पे अवेलेबल हैं एंड दे आर इनफैक्ट नॉट मैन्युफैक्चरिंग दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स देमसेल्फ, दे आर सिंपली मार्केटिंग इट एंड दे आर इनफैक्ट सेलिंग इट ऑन इंटरनेट. और उसमें आप देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज आपको नजर आती है. फॉर इंस्टेंस कि यूएस में एक मैगजीन फॉर्चून वो लिखता है कि मोर देन 300 जो इस किस्म की ऑनलाइन कंपनीज मौजूद हैं जो बड़ा ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रही हैं और वो अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेट के थ्रू मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में बेच रही हैं. और जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मे भी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर अवेलेबल हों, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दैट domain, that internet site, the people are accessing them, liking them, and then buying them. And that has become a very popular way of, a popular mode of transaction, popular mode of purchase in the developed world especially. लेकिन हमारे यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है. अब मैं उसके हवाले से अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो प्रॉब्ली आपको बुक्स के हवाले से Amazon.com एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि कंपनी के तौर पर आपको नजर आए. आप अगर कोई भी खिताब खरीदना चाहते हैं यू गो एंड सिंपली पुट दैट इन द सर्च, जो टैग सर्च अवेलेबल है वहाँ पे आप अपनी बुक का नाम लिखें एंड यू विल सी दैट द कंटेंट्स ऑफ द बुक्स आर अवेलेबल, यू विल सी द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द बुक इज अवेलेबल, यू विल सी द प्राइस इज आल्सो अवेलेबल एंड यू जस्ट सिंपली ऑर्डर दैट बुक एंड इट विल रीच यू in a couple of days time. Now the question is that Amazon.com is in fact, as a model I'm trying to present it in front of you, कि ये एक it's not in fact manufacturing things, this is in fact the selling place. एक market है where you just see things and then buy them. अब उनकी मैनेजमेंट ये फैसला करेगी कि from where this book is to be sent to you, the one living in Pakistan. अगर मैं उसको for that matter अगर खरीदता हूँ तो I don't know from where it is supposed to be put up to me. कहाँ से मुझे ये शिफ्ट होगी मेरे पास. And they will see that this is cheaply available in this country. इसकी जो पोस्टेज के पैसे हैं वो इतने आ सकते हैं और वो आसानी से वो चीज़ आपके पास पहुँचा दी जाएगी within the less available time. And this is not only confined to books only. अगर आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो you would see huge variety of new and old things on Amazon.com. Same is on eBay. सेम इज अदर काइंड ऑफ ई कॉमर्स की जो साइट्स हैं अगर आप वहाँ पे जाएं तो आपको ये नजर आएंगे. तो दिस इज इनफैक्ट द सेकंड लेवल डिस्कशन ऑन ई कॉमर्स, जिसमें पहले मैं आपको प्रोडक्शन के बारे से बता रहा था, दूसरी जो है वो इस किस्म की जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके हवाले से बताना चाह रहा था. अगर आप इनका मैं जो फॉर्चून का आपको हवाला देने की कोशिश कर रहा था वो ये कि फॉर्चून इनफैक्ट मेंशन कर रही है कि देयर आर मोर देन 300 e-commerce like institutions that in fact are building up their assets with the help of e-commerce, with the help of electronic commerce, or they are seem to be probably crossing many conventional ways जो इनके थे उनको क्रॉस करते हुए जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ऊंचे लेवल पे वो लेके गए हैं. और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, डेवलप वर्ल्ड के अंदर अब लोग इस चीज को भी साथ साथ काउंट करते हैं. इफ आई हैव टू ट्रेवल ऑन रोड, if I have to be part of the big mess that is available on road in the markets, so why should not I buy things online? And that has become the very cheaper way of doing business and buying things with the help of internet, with the help of these marketing companies. And not only these marketing companies that in fact are selling variety of things on their faces, on their pages. आपको
ایسی کمپنیز جہاں سے آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں جو خاص طور پر اسی قسم کی کوئی کمپنی ہو. فار ایگزامپل اگر آپ نے رینگلر کی کوئی شرٹ خریدنی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور پروڈکٹ آپ نے خریدنی ہے, جسٹ موو آن ٹو دی سائٹ آف دی رینگلر. یو ول سی دا ہول پروڈکٹ اینڈ اٹس اسپیسیفیکیشن از اوور دیئر اینڈ یو کین ویری ایزلی بائی دیٹ بائی پیئنگ تھرو ادھر کریڈٹ کارڈ اور تھرو ادر مینس. آپ اس کو آسانی سے وہاں پہ خرید سکتے ہیں, اینڈ دیٹ ول وداؤٹ ہیونگ اینی میس. آپ کسی بھی پیٹرول کا پیسہ خرچ کیے بغیر, آپ کوئی بھی اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اس چیز کو آن لائن بڑے آسانی سے خرید سکتے ہیں. اینڈ دے آر ان فیکٹ پرووائڈنگ لاٹ مینی فیسلٹیز آلسو ٹو دا پیپل دوز ہو آر بائنگ دیٹ. نمبر ون, ایک تو یہ کہ اس کی جو پریزنٹیشن وہ اس فارم کے اندر کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کی, اس پروڈکٹ کے حوالے سے اپنا ڈیسیژن کر سکیں بائنگ کے حوالے سے, اور وہ بڑے آسانی سے اس کو اس فارم کے اندر آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. فار دیٹ میٹر اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں جو کہ یقیناً ہم سب کے لیے مشکل ہوتا ہے ڈیسیژن کرنا کہ اگر آپ نے کوئی شو خریدنا ہے تو آپ کا سائز کیا ہوگا, آپ کو چلنے میں کمفرٹیبل محسوس ہوگا نہیں ہوگا, یا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کی خوبصورتی ہو, اس کی لکس کیسے بنتی ہیں. تو دے ان فیکٹ پریزنٹ اٹ ان دیٹ فیشن. 3D کے اندر وہ آپ کو پیش کرتے ہیں, مختلف اس کے زاویوں سے آپ کو پیش کرتے ہیں. جو کلر سکیم ہے اس کو آپ بڑے بہتر فارم کے اندر دیکھ سکتے ہیں, اور اس کی جو سائزز ہیں وہ بہت بہتر سٹائل کے اندر ہر لیول کے جو دنیا میں جیسے فار ایگزامپل مختلف سائزز کے جو میئرز استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں, دیز آر ان فیکٹ اکویٹڈ آن آل آف دیٹ, اور آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز میں خریدوں یا نہ خریدوں, اینڈ دین یو فائنلی میک اے ڈیسیژن. بٹ اسٹل دیر از اے کوشچن آف ویدر دیٹ ول سوٹ می اور ناٹ. So that is normally covered by these organizations by providing you an opportunity. If that doesn't suit you, if you don't like you can return it back. That too without paying any single penny. اب یہ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا چوم ہے. I mean, if for example I'm selecting something and then sending its order, and after some day it reached to me, تو مجھے ہو سکتا ہے پسند نہ آئے, تو they will give you another pack with the help of which you can just send it back without paying a single penny. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں انڈسٹری کے طور پر سامنے آ رہا ہے, جہاں پہ لوگوں کے پاس فیسلٹیز بے تحاشا ہیں, اور ان فیسلٹیز کی نسبت سے وہ آسانی سے ان چیزوں کو خرید کر سکتے ہیں اور اپنے پروفٹس جو ہے وہ آسانی سے ان آرگنائزیشن تک پہنچ سکتے ہیں. اور یقیناً بائرس کے لیے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ اپنا ٹائم ضائع کرے, وہ اپنا فیول ضائع کرے, وہ اپنے بہت سارے اور ریسورسز جو کسی ایک چیز کو بائی کرنے کے حوالے سے وہ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے, یو کین اوائڈ آل آف دیم اینڈ یو کین ایٹ دا سیم ٹائم بائی اے پروڈکٹ ایٹ اے ویری کمپیٹیٹیو ریٹ. کیونکہ مارکیٹ کی اندر بہت ساری ایسی کمپنیز اویلیبل ہوں گی, یہ چیزیں پٹ اپ کر رہی ہوں گی, تو جو کمپٹیشن اویلیبل ہے ای کامرس انڈسٹری میں, وہ کمپٹیشن انفیکٹ چیزوں کو بڑی فاسٹر ریٹ پہ بھی آپ تک پہنچاتا ہے, زیادہ فیسلٹیز کے ساتھ بھی پہنچاتا ہے, اور یقیناً پرائسز کے حوالے سے بھی وہ ریلیٹیولی چیپ ہوتے ہیں. اینڈ دس از ناٹ اونلی ان دی کیس آف دا پروڈکٹس. آپ کو اگر کسی دوسری فارم کے اندر اگر آپ لے کے جائیں تو آپ کو ای کامرس آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی. فار دیٹ میٹر اگر میں آپ کو کہوں کہ نیٹ فلکس ایک ایسی آرگنائزیشن جو کہ بڑے چیپ ریٹس پہ دنیا میں انفارمیشن کے ساتھ ساتھ کلچرل پروڈکٹس بھی, فلم بھی, یہ چیزیں دنیا کو پہنچا رہی ہے, اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو پروفٹ ارننگ ہے دیٹ از امنگ ون آف دی یو کین سے بگیسٹ آرگنائزیشن ان دی یو ایس, جہاں پہ وہ پوری یو ایس مارکیٹ کو اور سم پارٹس آف یورپ ایز ویل دے آر پرووائڈنگ دیئر پروڈکٹس ٹو دیم. آپ کوئی فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو بڑی ایچ ڈی فارمیٹ کے اندر وہ فلم آپ بڑے آسانی سے ان کی سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں. یو کین ڈاؤن لوڈ دیم, اینڈ اف یو وانٹ ٹو بائی اے سی ڈی آف دیٹ, that would also reach you, and you will be charged a very meager sum of money for all these facilities available, جو کہ یہاں پہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. And you can also connect these things, not only computer پہ یہ چیزیں available ہے, you can also connect these things on your television. تو آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنی پسند کی جو فلم دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر کسی بھی قسم کا کوئی کلچرل پروڈکٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ کمپنیز انفیکٹ آپ کو بڑے کمپیٹیٹیو ریٹس پہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک نیا ٹرینڈ ای کامرس میں آیا ہے, یا کامرس میں ہمارے پاس ای کامرس کی فارم میں آیا ہے, دیٹ ان فیکٹ ہیز ریولیوشنلائزڈ دا ہول ورلڈ. اور اس کی جو پرائمری ریزن اس قسم کی سچویشن کی بن رہی ہے, دیٹ از آف کورس دی ڈیولپمنٹ آف آئی سی ٹیز. جو انفارمیشن ٹیکنالوجی, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ ڈیولپمنٹ اس قسم کی چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آگے جاتا ہوں تھوڑا اس پہ مزید روشنی ڈالتے ہوئے. ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت؟ کیا جو انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے جو نئے ویز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں,
Are these enough or we will be moving ahead on that? हमें इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है. Probably in this point in time, we won't be able to guess that what would be the new shape of internet after some time. What would be the new shape of the technology? ये हम शायद इस जगह पे बैठे हुए हमको इसके वाले से शायद को बात ना कर सकें. But I would like to quote someone. अगर for example मैं जो AOL before it purchased the Time Warner, उस वक्त मैं जो उसका जो CEO था, his name was Steve Case. तो स्टीव केस जो चेयरमैन AOL अमेरिकन ऑनलाइन, जब ये टाइम वार्नर को खरीद रहा था, उससे पहले उसकी एक स्टेटमेंट थी दैट ही हैड गिवन. ही वाज सेइंग दैट वी आर स्टिल इन द स्टोन एज इन इंटरनेट. जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट की जो फेजेस हो सकते हैं, तो वी आर इन फैक्ट इन द स्टोन एज इन द ईरा ऑफ इंटरनेट डेवलपमेंट. और इस पे एक बड़ी खूबसूरत बात वो कह रहा था कि वी आर स्टिल स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ इंटरनेट पोटेंशियल. यानी जो इंटरनेट का पोटेंशियल हो सकता है, हम उसके सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं सरफेस पे मौजूद है. देयर इज अ लॉट मोर इन द डेप्थ ऑफ इट. नीचे बहुत ज्यादा नई चीजें हमारे सामने आ सकती हैं, बट वी रियली डोंट हैव एनी आइडिया दैट व्हाट विल बी द थिंग्स इन द फ्यूचर. हम आगे क्या देख रहे होंगे, दुनिया हमारे सामने आगे क्या रखेगी इंटरनेट के आगे, इंटरनेट की डेवलपमेंट की लाइन में. प्रॉब्ली वी वोंट बी एबल टू गेस दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट अभी आने वाली है आगे, और बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ हमें जो मीडिया की शेप्स हैं वो हमें नजर आएंगे. लेकिन मैं जिस चीज़ पे आज फोकस करना चाह रहा था वो ये था कि जो वन टू वन, बिजनेस टू बिजनेस जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो भी बड़ी हाईएस्ट लेवल पे है. और बिजनेस से जो उनकी क्लाइंट्स हैं, उनके साथ जो उनका रिलेशनशिप बन रहा है, वो भी बड़ा स्ट्रांग है. उसमें भी हमें नजर आता है कि बड़ी तेजी से काम चल रहा है, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज उस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. ग्लोबल ट्रेड को मैं थोड़ा सा फर्दर आपके सामने, अगर ई कॉमर्स की ग्लोबल ट्रेड के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा मजीद आपको ले जाऊं, तो हमें ये लगता है कि शायद जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने एक तरह से पूरे तरीके से इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है. जो इकोनॉमिक मार्केट्स हैं वो हमें लगता है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पे ही अब बेस करती हुई सामने आ रही हैं. यू कैन नॉट इमेजिन एनी ऑर्गेनाइजेशन नाउ दैट वुड नॉट हैव इट्स ओन वेबसाइट, एंड दैट वुड नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट विद इट्स क्लाइंट्स विद द हेल्प ऑफ देयर साइट्स. हर लेवल पे आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को, एवरेज लेवल पे, especially in the developed countries, of course we see a lot many things in the underdeveloped world, जहाँ पे बहुत सारी कॉर्पोरेशंस के पास उनकी वेबसाइट्स नहीं होंगी. they would not be able to interact with their clients with the help of their webs. लेकिन अब developed world के अंदर probably you would not see anything like that. Every organization would have its own website. और वेब के थ्रू भी जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हैं वो बड़ी तेजी से आपको चलती हुई नजर आएंगी. बल्कि अब इसको जो से आप कह सकते हैं ना कि वेबोनॉमिक्स का एक तस्वर जिसे आप कह सकते हैं आ गया है, जिसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं थ्रू वेब हो रही हैं. तो वेबोनॉमिक्स का जो एक वर्ड है, दैट इन फैक्ट इज अ सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ सिनर्जी दैट वेब बेस्ड इकोनॉमीज या इकोनॉमीज दैट इज बीइंग रन विद द हेल्प ऑफ वेब. तो यू विल सी दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नाउ देयर. और वेबोनॉमिक्स का जो क्वांटम ऑफ बिजनेस है, प्रॉफिट्स है, वो दुनिया के अंदर बड़ी तेजी से हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. और ये जो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जो चीजें ट्रांसमिट होती हैं उससे कहीं ज्यादा आपको नजर आता है कि वेबोनॉमिक्स जो है, जो वेब इकोनॉमिक्स है, वो हमें बढ़ती हुई नजर आती है. और इनकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं. एक तो ये कि फास्टर है, एक तो ये कि आपके बहुत सारे जो ओवरहेड्स हैं वो बच जाते हैं, और दूसरी बात ये कि दिस इज आल्सो वेरी सिक्योर. I mean, there are a lot many channels through which the things are in fact transacted. या जो मनी की ट्रांजैक्शन हो गई या प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन हो गई, ये मुख्तलिफ चैनल से इनफैक्ट चेक होने के बाद ही किसी जगह पे आकर होती है. और वो बड़े टाइमली सारी चीज़ें हो रही होती हैं. उसमें डिले किसी लेवल पे भी आपको शायद महसूस ना हो. आपकी मनी भी सेफ होंगी. आपके एट टाइम्स इस किस्म की जो मनी ट्रांजैक्शन है, दिस इज इंश्योर्ड बाय सम इंश्योरेंस कंपनी. तो इट इज नॉट बिटवीन द टू persons or two organization, some sort of business is going on. Rather, there is a third company is also involved in the whole process that in fact is making your whole transaction process secure.
اب اس کا بھی اس کے اندر ڈیفینیٹلی شیئر ہوتا ہے, اینڈ دیز ٹو پارٹیز آر ان فیکٹ مور دین ولنگ to provide that kind of share to this insurance company. Why? Because that is guaranteeing them the protection in the whole process of transaction. اور اس چیز کو گارنٹی کرنے کے لیے آف کورس یو جسٹ پے دیم تھنگز ان پینٹس, اور جس کی وجہ سے آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے بڑی سیفلی ہو رہی ہوتی ہے, بڑی سیکیورلی ہو رہی ہوتی ہے. تو آئی مین ٹو سے کہ اس قسم کے جس کو ویبونامکس یا ای کامرس یا اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو دیر آر ان فیکٹ ملٹیپل پلیئرز دیٹ آر انوالوڈ ان دا ہول پروسیس. اینڈ آف کورس ون تھنگ وی آر فرگیٹنگ, مے بی یو آر گوئنگ ٹو purchase things from a marketing firm that is internet available on the internet. For example, I was saying کہ Netflix ہو گیا یا Amazon.com ہو گیا یا eBay for that matter ہو گیا. So these are in fact the firms where things are being placed on their platform and the people all across the world are in fact buying and selecting them. تو یہ فرمز بھی اپنا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اسے پروفٹس حاصل کر رہی ہیں, اور جو پروڈکٹس آپ خرید رہے ہیں آف کورس دیز آر دا برانڈڈ پروڈکٹس بائی سم ڈفرنٹ کمپنیز اینڈ دا کلائنٹس آر آف کورس دا کلائنٹس دے آر گیٹنگ دوز تھنگس ٹورڈز دیم, پیسے دے کے اس کو. تو یہ جو کمپنیز ہیں ان کا جو پروفٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو دیٹ از ان بلینز آف ڈالرز پر اینم. چائنا دنیا میں ایک بہت بڑی مارکیٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے. اگر میں اس سوال سے یہ کہوں کہ جو tendency in the Chinese market in terms of e-commerce tendency بے تحاشا بڑھ چکی ہے. اب دنیا کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ one of the biggest market that is in fact is China, where you can see a lot many e-commerce things are going on. People from all across the world are in fact interacting with the Chinese companies, getting their products manufactured over there, and that all kind of things are being done with the help of e-commerce. Search کرتی ہیں, product ایگزامن کرتی ہیں انٹرنیٹ کے تھرو ہی, مے بی نن آف دیئر آفسرز آر وزٹنگ چائنا, اینڈ ایوری تھنگ از بینگ ڈن ود دی ہیلپ آف دی کائنڈ آف ٹرسٹ دیٹ دے ہیو ڈیولپڈ تھرو انٹرنیٹ اینڈ تھرو دی کائنڈ آف انٹرنیٹ ٹرانزیکشن. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو چائنا ایک بہت بڑے ملک کے طور پر پی سی کی ایک سب سے بڑی یعنی پرسنل کمپیوٹرز کی ایک بہت بڑی انڈسٹری کے طور پر نظر آ رہا ہے, بیکاز آف دی کائنڈ آف یوز دیٹ دے ہیو ان دیم. کیونکہ پی سی کے تھرو ہی یہ اس قسم کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, تو اٹ ہیز بیکم اے بگیسٹ کنزیومر آف پرسنل کمپیوٹرز ان دا ورلڈ. اینڈ آف کورس بیکاز آف دا پاپولیشن, اینڈ آف کورس بیکاز آف دی گروئنگ economic activities in China, and of course because of a huge population that the China has, and of course because of the abundant availability of raw material in China. جس کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے کہ چائنا کے اندر وہ بڑی بڑی کمپنیز جنہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ چائنا کے اندر جا کے بزنس کریں گے, they have started doing their business in China. For that matter, اگر میں آپ کو کہوں کہ بہت بڑی کمپنیز میں جیسے بہت ساری یو ایس بڑی کارپوریشنز ہیں, they have struck so many deals with the Chinese company. For instance, اگر میں آپ کو یاہو کی ایگزامپل اگر آپ کو دوں تو یاہو has invested a lot in China, and that has in fact facilitated the Chinese public by translating everything in the Chinese language that is available on Yahoo. ہر چیز جو یاہو پہ اویلیبل ہے, you will see that this is also available in the Chinese language because of the kind of you see peculiarity in the language of China, کہ جو وہاں پہ جو لینگویج بولی جا رہی ہے اور سمجھی جا رہی ہے in fact that is in China, تو چائنیز کے اندر ہے, تو لہٰذا یاہو نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے, and it's a big portal that is available in China. So for Yahoo, China is one of the biggest market. And اس قسم کی سائٹس جو چائنیز میں لانچ کی گئی تھیں that were first started in 1998. اب جسے آپ کہتے ہیں more than 1.5 decade back that was started in China, and they in fact expanded, they help, I mean these kind of activities help China expand its economic base, اور اس کی ریچ جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں تک جا پہنچی ہے. نیوز کارپوریشن روپر مرڈاک کی جو ایک بہت بڑی کارپوریشن ہے, اگر اس حوالے سے اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو دے ہیو آلسو انویسٹڈ سو مینی ویب سائٹس ان چائنا. ایون روپر مرڈاک کی اگر آپ دیکھیں تو فینکس چینل بھی آپ کو ان کو نظر آتا ہے, لیکن جو ٹی وی چینل کے طور پر جو پروڈکٹس کو ویسٹرن پروڈکٹس کو چائنا کے اندر اور چائنا کی جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں ان کو ویسٹ کے اندر انٹروڈیوس کرایا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ویب سائٹس بھی انہوں نے بنائی ہے. فار ایگزامپل چائنا بائٹ, فار ایگزامپل چائنا سیک, جس کو سی سیک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو دیز بوتھ آر ان فیکٹ بلٹ اپ بائی روپر مرڈاکس نیوز کارپوریشن فار دی چائنیز مارکیٹ. سو جسے آپ کہہ سکتے ہیں مرجر آف ویریس انٹرنیشنل بزنس کارپوریشنز جو کہ دنیا کے مختلف جگہوں پہ لوکیٹڈ ہیں, ان کا
चाइनीज बिजनेस कॉरपोरेशंस के साथ मर्जर के लिए यकीनन ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई हमें नजर आ रही हैं। नॉट ओनली दिस, अगर आप इसको देखें कि बहुत सारी ऐसी जो पॉपुलर चाइनीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक साइना के नाम से एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि वेबसाइट अवेलेबल है, वेब बिजनेस साइट्स चाइना के अवेलेबल है, विच इज इन फैक्ट बैक्ड बाय द गोल्डमैन सैच। उन्होंने इसको एक्चुअली बैकअप किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डो जोन्स ने भी, जो कि अमेरिकन आप स्टॉक मार्केट, जो इंटरनेट बेस्ड स्टॉक मार्केट है, उसने भी चाइना की बहुत सारी वेबसाइट्स को इनफैक्ट बेस किया हुआ है, बैक किया हुआ है, सो दैट जो चाइना की मार्केट और चाइना की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्ल्ड लेवल पे जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इनको सिक्योर मैनर के अंदर किया जा सके और एक ट्रस्ट बिल्टअप किया जा सके बिटवीन China and the rest of the world. So you see, a lot many international level bigger corporations are investing in China. Why? Because of only one reason, that China is in fact the world fastest growing economy. जी स्टूडेंट्स, मैं आपको सेकंड पोर्शन ऑफ द लेक्चर की तरफ लेके जाता हूं, जहां पे मैं आपको वायरलेस ईरा की तरफ लेके जाना चाह रहा था कि किस तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन ने, या किस तरीके से वायरलेस की जो एडवेंट है या उसकी जो इंट्रोडक्शन है, उसने किस तरीके से दुनिया को इस तरह से शेप करना शुरू कर दिया, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पर भी आपके पास बेतहाशा फिगर्स भी अवेलेबल हैं कि किस तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से दुनिया के अंदर क्या क्या इनकलाबात आते जा रहे हैं। उस पर अगर मैं आपको फिगर या उसके हवाले से मैं अगर आपको चंद एक फैक्ट्स शेयर करना करूँ तो यकीनन दैट वुड बी एन आई ओपनिंग थिंग फॉर यू। आप उसके हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज को अगर आप देखें तो यू वुड सी कि दे आर इन फैक्ट हैविंग ए लॉट ऑफ यू सी development in the last couple of years with the advent of or with the invention of wireless communication. That is usually because of the satellite जो सारे हैं सैटेलाइट्स हैं, उनकी वजह से ये चीज़ होना पॉसिबल हो रही है। दुनिया के अंदर जो इकोनॉमी का क्वांटम है, जो बिजनेसेस हैं, वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट वी हैव विच इज़ मोस्टली नो वायरलेस, बहुत फास्ट और यकीनन बहुत चीप एट द सेम टाइम हमें नजर आ रही है। और इसकी जो आप अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको देखें तो उसमें पब्लिशिंग भी है, उसमें कॉमर्स की तमाम एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आपके पास कंप्यूटिंग के डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास कल्चरल प्रोडक्ट्स की ट्रेड जो है वो भी आपको इसके सूरत में नज़र आ रही है। और बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, अगर आप उनको, मैं अगर उनमें से किसी का नाम लेना चाहूँ आपको, तो दे इन फैक्ट आर गेटिंग द बेनिफिट, द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द development that has taken place recently in the wireless communication, that too with the help of satellites. और अगर मैं उसमें अगर आपके पास एक कॉर्पोरेशन की तरफ ले जाऊं तो that is in fact the Time Warner Corporation, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नजर आ रही है, जो दुनिया की आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एज वेल एज द बिगेस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्ग्लोमरेट की सूरत में नजर आ रही है विद ह्यूज बिजनेस एंड प्रॉफिट्स। एग्जांपल्स ऑफ कोर्स include CNN. Example of course includes Slate, जो एक पहला आप कह सकते हैं कि वेब बेस्ड मैगजीन जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इस हवाले से CNN की एक्टिविटीज़ को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूं तो यू वुड सी दैट CNN हैज़ टेकन मेनी डिफरेंट फेसेट्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन दैट इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड। अब आपको CNN नज़र आता है जो कि एक वेब बेस्ड टीवी है और टेलीविज़न जो केबल की सूरत में भी अवेलेबल है, सैटेलाइट की सूरत में भी हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें कोशिश करें तो माई CNN भी अवेलेबल है, जहां पर आप कह सकते हैं कि CNN इन फैक्ट इज इंटरेक्टिंग विद एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड एट पर्सनल लेवल। तो पर्सनलाइजेशन ऑफ द न्यूज़ एंड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर, उसमें क्या है, दिस इज इन फैक्ट ऑल वेब बेस्ड, जिसमें आप अपना अकाउंट बनाते हैं, आप अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंटरेस्ट द CNN इज सेंडिंग यू मेल्स एंड रिपोर्ट्स। अब यहां पर वो जो क्लटर, जो एक बेतहाशा आप पे बम्बारमेंट होती है इंफॉर्मेशन की, दैट यू मे रिक्वायर और मे नॉट रिक्वायर, तो उन तमाम चीजों को आप आसानी से सिफ्ट आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग थिंग्स इन अ सीक्वेंस वेयर यू कैन से कि दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी काइंड ऑफ न्यूज़ जो मुझे पसंद है, जिसको मैं जानना चाहूँगा, ये सेकंड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी हैं जिसको मैं जानना चाहूँगा। तो कीपिंग दैट
priority in view, CNN is sending you information about them. اور ان کے حوالے سے آپ کو اب آپ جو انفارمیشن آپ کو نہیں چاہیے, انفیکٹ کمپیوٹر از سفٹنگ آؤٹ دوز انفارمیشن, کیپنگ دیم اوے, اور آپ کے پاس وہی انفارمیشن بھجوا رہا ہے جس کو آپ کو چاہیے یا جس پہ آپ گرپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جن کو آپ جاننا چاہتے ہیں. سملرلی اگر آپ جائیں تو CNN آپ کو CNN FN کی صورت میں بھی .fn.com کی صورت میں نظر آتا ہے. FN سے مراد یہ کہ فائنینشیل نیوز. If you are doing a business and you want to know what's going on in the world business overall, so you will be then interested only in the financial news of the world. So CNN would be then sending you only the financial news, جہاں پر آپ کی ایکسیس ہوگی مختلف اسٹاک مارکیٹس کی طرف, مختلف جو بزنس ایکٹیویٹیز کے زونز ہیں ان تک CNN آپ کو ایکسیس دے رہا ہے, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائملی لیس انفارمیشن اس کے حوالے سے بھی آپ کو دے رہا ہے. اینڈ یو دین آر ایبل ٹو make your business decisions in time, that too in very highest level of accuracy. Similarly, اگر میں آپ کو آگے لے کے جاؤں تو آپ کے پاس اور بھی بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ امریکن AT&T کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں, برٹش جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے آپ BT کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. تو these in fact all are operating in the wireless regimes, اور ان کے بزنسز کی اگر آپ کوانٹم کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں, and the way they have facilitated the kind of communication among various nations of the world, among the people from different countries, تو وہ آپ کو بڑے ہائیسٹ لیول پہ نظر آتا ہے. امریکن AOL جو ہے, امریکن آن لائن سروسز 1985 کے اندر یہ شروع ہوتی ہیں, اور اس کے بعد اگر ابھی تک اس کو اگر آپ دیکھیں تو they seem to be probably capturing the whole world in terms of wireless communication. ایک بہت بڑے بزنس کا جو چنک ہے وہ ورلڈ اوور وہ انہی کے تھرو ہو رہا ہے. سیم از ود دا BT, آئی مین دا برٹش کارپوریشن کی صورت میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پھر ایک بڑے لارج انفراسٹرکچرز بھی ڈیولپ کی ہیں, اینڈ دے ہیو بیکم دا ورلڈ لارجسٹ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ایٹ دا سیم ٹائم. I mean, not only in the US, rather at world over, they are now becoming the internet service provider. اور انہوں نے پھر بہت بڑے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنیز کو خریدا بھی ہے, اور ان کے ساتھ اپنے جوائنٹ وینچرز بھی شروع کیے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک بہت بڑے جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے جن کو کمپو سرور کہتے ہیں, آپ کمپو سرور کو اگر دیکھیں تو دیٹ ہیز اے جوائنٹ وینچر ود AOL. اس طریقے سے اگر آپ نیٹسکیپ جو کہ ایک دیٹ یوز ٹو بی آف کورس ونس اے ویری پاپولر انٹرنیٹ ایکسپلورر کے طور پر ہمیں نظر آ رہا تھا, ایک بہت ہی وائڈلی یوزڈ انٹرنیٹ ایکسپلورر کی صورت میں نظر آ رہا تھا جس کو نیٹسکیپ کہتے ہیں. تو انفیکٹ یہ دنیا کو جو لوگ تھے ان کو سٹیزن سے نیٹیزنز بنانے میں, ان کو نیٹ کے سٹیزنز بنانے میں آف کورس وائرلیس کمیونیکیشن کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. اور ان کارپوریشنز جن کی میں آپ کو چند ایک ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوا آ رہا ہوں, ان کارپوریشنز کی بزنس ایکٹیویٹیز بھی چلی اور دنیا کو ایک بڑے ڈفرینٹ فارم کے اندر ورلڈ وائڈ دنیا کے جو لوگ تھے ان کو ایک بڑی ورچوئل کمیونٹی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس کیا, ان کو لنک کیا, اور ان کو ایک پلیٹ فارم پہ آئے جہاں پہ ان کی بزنس ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں, جہاں پہ ان کی انفارمیشن ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں, اور ہر قسم کی ایکٹیویٹیز ود دی ہیلپ آف انٹرنیٹ اور وائرلیس سروسز بڑے آسانی سے پرفارم ہو رہی ہیں. وائرلیس کمیونیکیشن میں اگر میں تھوڑا سا مزید آپ کو لے جاؤں تو بڑی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں مرجر, اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنورجنس ہمیں نظر آتی ہے. Now, the kind of difference that we used to have in the past, that this is a print journalism, and this is magazine journalism, and this is online journalism, and this is broadcast journalism, and this is television journalism, these are now no more probably the terms that could be used. اب ایک بڑے ڈفرینٹ فارم کے اندر چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس CNN, BBC, یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز اگر آپ دیکھیں, یا فاکس نیوز کو اگر آپ دیکھیں, اور سملرلی آپ اگر یاہو کو دیکھنے کی کوشش کریں, یاہو نیوز کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں, تو دیز آر ان فیکٹ دا میجر organizations that are giving you information about the world events, whether this has to do something with politics or economy or culture or film, کوئی کسی بھی چیز کے بارے سے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو you would see that these all are in fact providing very important kind of information to the whole world. اچھا, some of them, اب فار انسٹنس CNN.com پہ جائیں تو دیٹ از گیونگ یو آن لائن انفارمیشن, دیٹ از گیونگ یو براڈ کاسٹ انفارمیشن, دیٹ از گیونگ یو میگزینز آن اٹس سائٹ ایز ویل. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم جانے کی کوشش کریں تو دیر آر سرٹن آرگنائزیشنز, فار ایگزامپل میں اگر آپ کو یاہو نیوز کی ایگزامپل دیتے ہوئے بتاؤں تو دے آر ان فیکٹ ناٹ دی آرگنائزیشنز دیٹ دیم سیلف آر looking for news, hunting for news, then putting them in a sort of fashion, اور پھر آپ کے سامنے, لوگوں کے سامنے, ان کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, بلکہ ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ they are the news aggregator.
They are taking news from the various sections, putting them together on their site, and the individual is least concerned about that from where they are in fact taking the news. But these at least are available in a very credible manner on one platform, that is Yahoo. Yahoo itself is not doing or creating any news. Rather, this is taking the news from various sources और वहाँ से आपके सामने वो लेके आ रहा है. And that is, of course, the need of the time, where you probably are not concerned with that who is giving this news. Important thing is that the source that is giving you the news is the credible, and they would be, of course, using its own measures to see that what is credible and what is supposed to be given to the masses, and what is incredible, what is something based on false reporting or having low level of credibility, that would not be put on the site. ऐसी सूरत में क्या होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उनको कंसल्ट करता हूं जो मेरे काम की चीजें हो सकती हैं. मुझे इस चीज में एक इंडिविजुअल को उसको इस मामले में कुछ शायद बहुत ज्यादा शायद ना हो कि मैं सिर्फ CNN की न्यूज देखूं या मैं सिर्फ और सिर्फ BBC की न्यूज देखूं. अगर आपने मुख्तलिफ मीडिया की न्यूज को देखना है तो यू कैन मूव टू एनी काइंड ऑफ न्यूज एग्रीगेटर that is giving you news about one particular issue from different segments, from different international channels, और उनको आप आसानी से देखते हुए अपने जो इल्म है उसमें इजाफा कर रहे होते हैं, अपनी जो इकोनॉमी है उसमें इजाफा कर रहे होते हैं, और अपनी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो इनकी निस्बत से बड़े आसानी से चला रहे होते हैं. तो एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ, जिसे आप कह सकते हैं, हमारे पास अब चीज़ें आना शुरू हो गए. सम ऑफ देम आर वेरी स्पेशलाइज्ड एंड सम ऑफ देम आर इन फैक्ट ब्लेंड ऑफ so many things that could be at one platform. और वो याहू न्यूज़ के फॉर्म में आपके सामने नज़र आ रहा है, वो आपको नेटफ्लिक्स के सामने नज़र आ रहा है, वो आपको Amazon.com की सूरत में नज़र आ रहा है, वो आपको CNN.com के फॉर्म में भी नज़र आ रहा है, एंड यकीनन वो आपको eBay की फॉर्म में भी नज़र आ रहा होगा. तो बड़ी डिफरेंट वैरायटी के साथ किसी एक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें अवेलेबल हैं, एंड यू कैन मेक योर इकोनॉमिक डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस, एंड यू कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दीज वायरलेस टेक्नोलॉजीज एंड कैन गेट एवरीथिंग एट हैंड डिस्टेंस. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे ले जाता हूं. जो थर्ड सेक्शन ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज दैट इज प्रोटेक्टिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. मैं इस हवाले से थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा. ऑफ कोर्स जिस तरीके से दुनिया के अंदर इंटरनेट, और ऑफ कोर्स जिस तरीके से दुनिया के अंदर जितनी तेज़ी से हर एक चीज़ हर इंडिविजुअल तक आसानी से पहुंच रही है, इसने बहुत सारे डेंजर्स भी पोज किए हैं. वो डेंजर इस सूरत में सामने हमारे आ सकते हैं कि कोई एक किसी शख्स ने अगर कोई एक आर्टिफैक्ट क्रिएट किया है, उसको इन्वेंट किया है, तो ऑफ कोर्स द होल प्रॉफिट्स ऑफ दैट आर्टिफैक्ट शुड गो टू दैट इंडिविजुअल और टू दैट ऑर्गेनाइजेशन ओनली. अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस हवाले से चीज़ों को अगर देखने की कोशिश करें, अगर मूव करना शुरू कर दें, तो दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स ऑफ कोर्स दे वुड बी एट अ डिसएडवांटेज पोजीशन. तो द नीड वाज टू create a sort of environment where those who are creating things, they should be able to get the benefit of their own creations. अब उसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है कि ये जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए, और ख़ास तौर पर इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हम उन क्रिएशंस की बात करते हैं, उन आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं, उन आइडियाज़ की बात कर सकते हैं विच आर ऑफ कोर्स वेरी यूनिक, और जिनके लिए किसी एक इंडिविजुअल ने और ऑर्गेनाइजेशन ने मेहनत की, और उसके बेनिफिट्स भी फिर उनको मिलने चाहिए. तो इस हवाले से दुनिया के अंदर यकीनन बहुत सारे कन्वेंशंस भी ऐसे हुए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको 60s में जब बर्न कन्वेंशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बर्न कन्वेंशन वाज इन फैक्ट अ सॉर्ट ऑफ स्टेप टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ओन क्रिएशंस. अब वो क्रिएशंस आपकी क्या हो सकते हैं? कोई लिटरेरी आर्ट हो सकता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, कोई ऐसा पीस हो सकता है जो जिसके बेनिफिट्स यकीनन आपको ही सिर्फ मिलने चाहिए, इंडिविजुअल को या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलने चाहिए. तो इसके हवाले से एक कन्वेंशन जो कन्वीन किया गया बर्न में, उसके प्रोटेक्शन के लिए दुनिया में एक मूव सी एक वक्त में चली. फिर उसके बाद 1996 में जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको वाइपो कहते हैं, वाइपो दैट इज इन फैक्ट अगेन अ बिग कॉरपोरेशन जो कि एक UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पर हमारे सामने नजर आती है, दैट इज इन फैक्ट अपडेटिंग द कन्वेंशंस दैट वर एग्रीड इन द बर्न कन्वेंशंस. जो बर्न कन्वेंशन में जिन प्रिंसिपल्स पे एग्रीमेंट हुआ था,
उन प्रिंसिपल्स को अपडेट करते हुए और प्रमोट करते हुए वाइपो का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने टेक प्लेस वो सेटअप हुई और उसके बाद एक तरह से एक और रिजीम शुरू हुआ जहां पे इंटरनेट की चीज़ों को भी किसी हद तक साथ लिए जाने लगा कि जो चीज़ें इंटरनेट पे आ रही हैं उनकी प्रोटेक्शन का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर इस हवाले से अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से अवेलेबल हैं। पीपल नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दैट बट स्टिल दे आर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ दोज प्रोडक्शंस। फॉर एग्जांपल आप मुख्तलिफ फिल्में हैं वो इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी बंदा अपनी कोई एक सीडी खरीदता है, ही इनफैक्ट बाइज दैट सीडी एंड देन उसके बाद उस सीडी को वो इंटरनेट पे अपने पेज पे अपलोड कर देता है या अपने कोई इस किस्म की डोमेन्स पे अपलोड कर देता है एंड देन इट बिकम्स समथिंग फ्री फॉर द होल वर्ल्ड। So the question is that the product is available free of cost because of someone's placement on its own or his own website, तो वो फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हो सकती है। आप बहुत सारे MP3 में फिल्में भी देख सकते हैं, आप ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स भी देख सकते हैं। तो जो फ्री ऑफ कास्ट चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनके बेनिफिट्स जो हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं दीज आर नॉट इन फैक्ट ट्रांसफरिंग टू द रियल ओनर्स, उनको नहीं मिल रहे। तो इस हवाले से दुनिया के अंदर एक कंसर्न एक तरह से आया और अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक एसोसिएशन फॉर्म की। उस एसोसिएशन को इनफैक्ट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलायंस का नाम दिया गया और उसका प्राइमरीली मकसद ये था कि जो चीजें इतने बड़े हाईएस्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन द वर्ल्ड, that should be stopped because that is not giving any financial benefit to its creators, जो इंडिविजुअल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। उनको उसका चूंकि कोई फायदा नहीं मिल रहा तो उस फायदे को उन तक पहुंचना चाहिए। तो वहां पर इस किस्म का एक अलायंस बना, इसमें बड़ी कॉरपोरेशंस ने हिस्सा लिया। बहुत सारी ऐसी कॉरपोरेशन जो फिल्म मेकिंग में हैं, जो सॉन्ग मेकिंग में हैं, जो मुख्तलिफ कल्चरल प्रोडक्ट्स मेकिंग में हैं, जो बिजनेस मेकिंग में हैं, तो दे इनफैक्ट और ऑल मेड दिस अलायंस सो दैट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके और फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो एसोसिएटेड इसके साथ हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जो उसके क्रिएटर्स हैं। Dear students, I take you to the last section of today's lecture, and that is the Microsoft monopoly. Microsoft or Bill Gates, I think the one who is familiar with computer and have touched computer, he might probably know what is Microsoft and who is Bill Gates. Bill Gates, in fact, जिसे आप कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो माइक्रोसॉफ्ट थी इसको लॉन्च किया था सम टाइम इन 1975 और इसके साथ उस वक्त इसका एक पार्टनर भी था, हिज नेम वाज पॉल एलन। अब माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट टाइम जब ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई तो दैट वाज मेकिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। जो मुख्तलिफ लेवल के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने काम शुरू किया और उस वक्त मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल नहीं थी जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बिल्टअप कर रही थी, लेकिन ये चूंकि इनिशियली मार्केट में आए तो देन दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द मार्केट और टिल 1998 ये कोई तकरीबन मोर देन 90% ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल थी दीज वर इनफैक्ट ऑल मैन्युफैक्चर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आना शुरू हो गई, लेकिन 1998 तक जो है ना वो कोई तकरीबन मोर देन 90% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशंस की थी, चाहे वो बिजनेस सॉफ्टवेयर्स थे, चाहे वो कोई सर्च इंजन्स थे, चाहे वो कोई वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर्स थे या कोई इंटरनेट ब्राउजर्स थे। तो you can take every variety of the softwares that was in fact built by Microsoft। लेकिन फिर उसके बाद एक जो डेवलपमेंट हमें नजर आती है वो उस सूरत में नजर आती है कि जब फर्स्ट टाइम जिसे आप कह सकते हैं कि IBM ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दैट वाज इन फैक्ट वर्ल्ड बिगेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन द वर्ल्ड, अगेन दिस इज अ US बेस्ड कॉर्पोरेशन, इन्होंने जब फर्स्ट टाइम एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट से अपने सॉफ्टवेयर्स बनाना शुरू किए तो दैट वाज इन फैक्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन जिसे आप कह सकते हैं कि इट होली सोली मोनोपोलाइज द माइक्रोसॉफ्ट ने जिसे हम पूरी मार्केट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की उसको मोनोपोलाइज कर लिया। और 1983 में जब इन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ड प्रोसेसर दिया था जो कि माइक्रोसॉफ्ट जो MS वर्ड प्रोसेसर कहते हैं ये उन्होंने दिया और फिर IBM में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और फिर जो DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, then this was in fact used by the IBM
اور ایک طرح سے دنیا میں پوری طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں چھا گئیں. اگرچہ کہ ملٹی یوزر سسٹمز جو ہیں جیسے لینکس ہو گئے یا زینکس ہو گئے یا ویکس ہو گئے, یہ اگین ڈفرنٹ کائنڈ آف ملٹی یوزر سسٹمز تھے جو دنیا کے اندر اس وقت اویلیبل تھے. لیکن یہاں پر اس کے حوالے سے جو پی سی کے حوالے سے جو سسٹمز تھے, these were in fact monopolized, or these were in fact manufactured by Microsoft only, اور دنیا کے اندر بہت بڑی آرگنائزیشن کے طور پر یہ سامنے آ رہی تھی. پھر کچھ ہی عرصے کے بعد مائکروسافٹ نے ورڈ پروسیسنگ کے بعد فرسٹ ٹائم مائکروسافٹ ونڈوز انٹروڈیوس کرائی, اینڈ دس واز ان فیکٹ دا فرسٹ ٹائم جب ونڈوز یوز ہو رہی تھی, اینڈ اٹ واز سم ٹائم ان 1987 نے ونڈوز یوز کی. اب دس واز این ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ اورا دیٹ واز انٹروڈیوسڈ آن کمپیوٹر. آئی مین جو ویب بیسڈ جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ ونڈوز میں بڑے آسانی سے اور بڑی بہتر طریقے سے ہو رہی تھیں. مائکروسافٹ ڈاس کا جو سسٹم تھا, ڈسک آپریٹنگ سسٹم تھا, اس پہ اس قسم کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھیں. جب ونڈوز آئیں تو دیٹ ان فیکٹ اسٹارٹڈ گیونگ بوسٹ ٹو دی ویب ڈیزائننگ ایز ویل, دی انٹرنیٹ ایز ویل. تو اس میں جو ایک بڑا ڈفرنٹ کائنڈ آف انٹرفیس آف کمپیوٹر جو لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوا, دیٹ گاٹ پاپولرائزڈ, اور آج جس کے آپ کو مختلف فارمیٹس نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایکسل جو کہ ان کا ایک بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ تھی, دیٹ واز ڈوئنگ موسٹلی بزنس ورک, اسپریڈ شیٹس بنانے میں, اکاؤنٹنگ کے پروسیسز کو حل کرنے میں. دس واز انٹروڈیوس سم ٹائم ان 1987. تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ بزنس میں بھی وہ ایکسل کرتے جا رہے تھے, کمپیوٹر کے جو سافٹ ویئر آپریٹنگ سسٹمز تھے اس میں بھی بہت آگے جا رہے تھے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں وی ڈڈ ناٹ سی اینی تھنگ پیرالل ٹو مائکروسافٹ. یس ایکسیپٹ ون تھنگ, جو کہ ہمارے پاس ایک بڑی ڈفرنٹ فارم کے اندر آئی تھی, جس کی ایکسیپٹیبلٹی یا جس کی یوٹیلٹی مارکیٹ کے اندر اگرچہ کہ ایز کمپیئر ٹو مائکروسافٹ کم تھی, وہ انفیکٹ آپ کے پاس ایپل یا ایپل میکنٹاش کی صورت میں نظر آ رہی تھی. دس واز ان فیکٹ دی پیرالل سسٹم وچ واز اویلیبل ان دا مارکیٹ اگینسٹ دا مائکروسافٹ. لیکن ایپل بیسڈ اپلیکیشنز یا ایپل کی جو ٹیکنالوجی تھی, دس واز ویری ڈسٹنگوشڈ ون. موسٹلی جو انیشیل لیول پہ جب یوز ہوئی تو وہ پبلشنگ کے لیے یوز ہونا شروع ہو گئی, لیکن یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی تھوڑی مارکیٹ اس نے کیپچر کی ہوئی تھی. اینڈ دس واز دا ٹائم when it was felt that Microsoft is in fact monopolizing the whole market. And then there was a series of cases that started being filed by various organizations in the US court justice system. وہاں پہ ڈالا گیا کہ اس آرگنائزیشنز کو روکا جائے, کیونکہ یہ آرگنائزیشن بڑی تیزی کے ساتھ سسٹم کو مونوپلائز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. پھر یہاں سے اب ہم آگے نکلتے ہیں تو یہ نیوز میں بھی مائکروسافٹ ہمیں نظر آنا شروع ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل این بی سی ایک بڑا امپورٹنٹ نیوز چینل تھا, 24 آورز نیوز چینل. تو دیٹ ان فیکٹ کولیبوریٹڈ ود ایم ایس, یعنی مائکروسافٹ کے ساتھ انہوں نے کولیبوریشن کی, اور ایم ایس این بی سی کے نام سے ایک طرح سے ہمیں نیوز چینل کی صورت بھی نظر آنا شروع ہو گیا. اور ایک بہت بڑا میگزین جو انہوں نے پھر اس وقت اسٹارٹ کیا, دیٹ واز اگین ان 1998, جو کہ بہت پاپولر میگزین کے صورت میں نظر آیا. اٹس نیم واز سلیٹ, اینڈ دیٹ بیکیم ون آف دا ورلڈ موسٹ رینون انٹرنیٹ بیسڈ میگزین. اینڈ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نیو یارک ٹائم بھی, اور اس کے علاوہ جو گلوبل نیوز اور نیٹ ورکس ہیں, دے آلسو جوائنڈ دا پلیٹ فارم آف سلیٹ, اور اپنی نیوز اس کے حوالے سے دینا شروع کر دی. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوز ہو گئی یا مائکروسافٹ کی جو ڈفرنٹ کارپوریشنز یا ڈفرنٹ کام ہو رہے تھے, تو مارکیٹ کو ایک طرح سے مونوپلائز کرتے ہوئے ہمیں یہ آرگنائزیشن نظر آ رہی ہے. یقیناً مائکروسافٹ ورڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کو پوری طریقے سے مونوپلائز کر چکے ہیں, اسٹارٹنگ فرام اٹس بزنس فرام مائکروسافٹ ورڈ پروسیسر, اور پھر اس کے بعد آگے ورڈ, اور پھر اس کے بعد ونڈوز, اور پھر اس کے بعد ایم ایس این بی سی, اور پھر آپ کے پاس ایک لانگ لسٹ ہمیں نظر آتی ہے. اور اب ایک بہت بڑے آف کورس آرگنائزیشن, ایک بہت بڑی کانگلومیریٹ کی صورت میں نظر آتی ہے. اور اس کے جو پروفٹ ہیں ان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو they are probably reaching at the highest. That's why Forbes called its owner, میں بات کر رہا ہوں بل گیٹس کی, as one of the world richest person. 1999 سے لے کر بہت سالوں تک بل گیٹس ایک ریچسٹ پرسن کے طور پر ہمیں سامنے نظر آتا ہے. اور اس کی جو کتاب تھی دا روڈ ہیڈ, جو بل گیٹس لکھتا ہے, وہ ون آف دی بیسٹ سیلرز کے طور پر بھی ایک طرح سے سامنے نظر آتی ہے. اینڈ دیٹ واز ٹرانسلیٹڈ انٹو 20 ڈفرنٹ لینگویجز ان دا ورلڈ.
تو دس واز آل بیکاز آف دی کائنڈ آف ٹریڈ دیٹ ہی ہیڈ میڈ. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے لیول پر ایون یورپ میں بھی ایٹ سم پوائنٹس دیر ور سرٹن کیسز دیٹ ور فائلڈ اگینسٹ مائکروسافٹ کہ یہ مارکیٹس کو مونوپلائز کر رہے ہیں. تو اس مونوپلائزیشن کو بریک کرنے کے لیے مائکروسافٹ نے اپنے بزنسز کو مختلف سفیئرس کے اندر ڈیولپ کرنا شروع کیا بجائے اس کے کسی ایک سائٹ پہ رہتے ہوئے. تو دیٹ واز ان فیکٹ دی سکسیس اسٹوری آف مائکروسافٹ. ہم اس کو بڑے شارٹلی اور بریفلی آپ تک پیش کر پائے ہیں. ان باتوں کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.